할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns les autres. 그리스도께서 세상을 이기셨습니다. Le Christ a vaincu le monde. 오늘 우리 성경 본문을 가만히 보면은요, 많은 부분들을 말씀하고 있는데 특히 16절을 한번 보겠습니다. Si nous lisons les versets que nous avons lus, il y a beaucoup de contenu, mais nous allons nous focaliser sur le verset 16. 제가 한번 읽어보겠습니다. Je vais donc lire. 내가 너를 세웠으면 나의 능력을 내게 보이고 내 이름이 온 천하에 전파되게 하려 하였습니다. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom partout, par toute la terre. 하나님의 능력은 애굽을 단번에 꺾을 수 있거든요. La puissance de Dieu permet de briser tout de suite la force de l'Égypte. 15절에도 그렇게 말씀하잖아요. C'est ce qu'on voit aussi dans verset 15. 내가 손을 펴서 돌림병으로 너와 내 백성을 다 죽일 수 있다. Si j'avais tendu ma main et que je t'eusse frappé par l'immortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. 근데 왜 10가지 재앙을 내리느냐? Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait 10 plaies? 그걸 설명하는 겁니다. C'est ça qu'il explique en fait. 내 이름을 온 땅에 알리려고 하는 거다. C'est pour que l'on publie mon nom par toute la terre. 여호와 하나님이 참 하나님임을 증거하려고 하는 것이다. C'est pour témoigner du fait que seul l'Éternel est le vrai Dieu. 많은 사람들이 어려움이 오면은 막 신을 찾고 종교를 찾고 합니다. Beaucoup de personnes cherchent des dieux, des idoles lorsqu'ils rencontrent des difficultés. 심지어는 예수 믿는 사람들도 기도를 잘 안 하다가 문제 오면은 간절히 기도합니다. Même en plus, même les chrétiens, lorsqu'ils n'ont pas de problème, ils ne prient pas beaucoup, mais dès qu'ils rencontrent des difficultés, ils sont dans la prière. 이스라엘 백성들도 400년 동안 노예로 살았거든. Et les peuples d'Israël étaient aussi esclaves pendant 400 ans. 이 노예에 이미 적응을 많이 했어요. Donc ils sont un peu habitués à cette vie d'esclavage. 근데 마지막 때가 됐을 때는 이스라엘 백성들에게 큰 고통이 들어왔어요. Mais à la fin des temps, Israël commence à rencontrer de grandes difficultés. 바로 왕의 마음에 두려운 마음이 딱 생긴 거죠. Le pharaon a eu ce cœur de la peur en fait dans son cœur. 이스라엘 백성들이 자꾸 많아지거든요. Parce que le peuple d'Israël continue de se multiplier. 그러니까 혹시 반란을 일으킬 수 있다 이런 두려운 마음이 딱 들어간 거예요. Et donc il a eu cette peur que les Israélites se révoltent contre les Égyptiens. 본격적으로 이스라엘 백성들을 핍박하기 시작합니다. Et donc il commence intensivement à persécuter le peuple d'Israël. 그래도 줄어들지 않고 더 많이 늘어나잖아요. Et le nombre ne cessait pas d'augmenter malgré la persécution. 그러니까 이제는 노골적으로 후대들을 죽이라고 명령합니다. Et il demande même de tuer les enfants qui naissent. 여러분들 그러니까 이스라엘 백성들이 참 더 고통 속에서 막 부르짖어 기도하기 시작하는 겁니다. Et donc tout le peuple d'Israël était dans la difficulté et est entré dans la prière. 막 하나님이 그 부르짖음이 상달됐다라고 성경은 표현하고 있습니다. Et la Bible nous exprime que ces supplications ont été adressées à l'Éternel. 그렇게 하나님께서 지도자 모세를 보낸 거 아니겠습니까? Et c'est pour ça que Dieu a envoyé le dirigeant Moïse. 근데 그 문제 이스라엘 백성들이 출애굽하는 그 쉽게 말하면 응답보다 더 중요한 게 있습니다. Mais il y a une chose plus importante que le fait de pouvoir sortir de l'Égypte. 왜 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에다 집어넣냐? Là, c'est de chercher à savoir quelle est la raison pour laquelle Dieu a placé le peuple d'Israël en Égypte. 왜 이스라엘 백성들이 애굽의 노예가 됐냐? Pourquoi est-ce qu'Israël est devenu esclave de l'Égypte? 왜 10가지 재앙을 내리냐 이 말. Pourquoi est-ce que Dieu a préparé les 10 plaies pour l'Égypte? 여러분들 그걸 찾아내야 되는 거예요. Ce sont des choses que nous devons retrouver. 문제 왔으니까 문제 해결해 주세요. 이 기도는 불신자들이 하는 수준입니다. La prière qui consiste à dire parce qu'il y a un problème, je veux que ce problème soit résolu, c'est une prière des non-croyants. 왜 이 문제가 들어왔냐 이 말. Il faut chercher à savoir pourquoi ce problème est 하나님의 arrivé. 계획이 뭐냐? Quel est le projet de Dieu par rapport à ce 그 이유를 problème? 찾아내야 되는 겁니다. Il faut chercher cette raison. 결국 사단의 전략은 하나님의 것을 모르도록 만드는 게 사단의 전략입니다. Finalement, la stratégie de Satan, c'est de faire ignorer les choses de Dieu. 그래가지고 함정과 틀과 올무를 만들어가지고 결국은 영적인 것을 다 놓치도록 만듭니다. Et donc, il fait toutes sortes de choses, des pièges, des trappes, pour que les gens perdent les choses spirituelles. 사단이 예수님을 와서 유혹할 때도 미혹할 때도요, 육신적인 걸 딱 던져주면서 영적인 것을 뺏어가려고 합니다. Même Satan, lorsqu'il était venu tenter Jésus, il donnait des choses physiques et il voulait lui priver des choses spirituelles. 또 우리 인간이 가지고 있는 자존심과 명예심을 딱 건듭니다. Et puis il touche également la fierté,
l'honneur de certaines personnes possèdent. 그래가지고 결국은요 경배 대상을 싹 바꾸어 버려요. Et donc, il essaye de changer en fait l'objet de notre adoration. 그게 사단의 전략입니다. C'est ça la stratégie de Satan. 결국 하나님 섬기지 말라는 거예요. Finalement, ce qu'il veut, c'est que nous ne continuions pas d'adorer notre 하나님께 Dieu. 기도하지 말라는 거예요. C'est que nous ne continuions pas de prier 여러분 Dieu. 이게 사단의 전략입니다. C'est ça la stratégie de 우리 Satan. 인간으로 하여금 하나님 모르도록 만들면요 사단이 완전히 승리하거든요. Si les hommes ignorent l'existence de Dieu, c'est que c'est la victoire pour Satan. 한 가지만 놓치면은요 우리 인생이 완전히 무너지는 겁니다. Et donc notre vie doit s'écrouler si nous perdons une chose, un mystère. 그래서 하나님께서 한 가지 사건을 기획하신 겁니다. Et donc Dieu a en fait conçu cet événement, ce seul événement qui peut résoudre ces problèmes. 이스라엘 백성들뿐만 아니라 애굽의 백성들까지도 바로 왕까지도 그리고 그 지역 전체에 살고 있는 그 중동 지방의 모든 백성들까지도 이 사건을 알 수 있도록 한 가지 사건을 딱 기획을 한 거예요. Donc Dieu a conçu cet événement pour que non seulement les Israélites, mais les Égyptiens, toutes les nations qui étaient autour puissent apprendre cet événement. 10가지 재앙이 내렸는데도 이스라엘 백성들이 출애굽 못 하잖아요. Alors qu'il y avait les 9 plaies, ils ne pouvaient pas sortir de l'Égypte. 그때 유월절 어린 양의 피 바를 때 이스라엘 백성들이 출애굽하게 됩니다. Mais le jour où ils ont mis le sang de l'agneau de la Pâque, ils sont sortis de l'Égypte. 피 제사를 말하는 거죠. Nous parlons ici du sacrifice de sang. 여러분들 이 피 제사는요 예수 그리스도의 십자가의 피를 상징합니다. Et ce sacrifice de sang symbolise le sang de Jésus-Christ sur la croix. 애굽과 바로는 사단을 상징합니다. Et Égypte et Pharaon symbolisent la force des ténèbres. 예수 그리스도의 피 바를 때 모든 흑암이 무너지는 겁니다. Et le jour où ils ont mis le sang de l'agneau, tous les ténèbres ont été chassés. 완전 해방되는 겁니다. Ils sont complètement délivrés de la main de Satan. 여러분들 이게 너무 단순하잖아요. C'est une réponse assez simple. 너무 C'est 쉽잖아요. une réponse très facile. 그래서 사람들이 안 믿어요. Et c'est pour ça que les gens ne les croient pas. 아니 그런다고 되나? Ils disent ah ça va pas marcher juste parce qu'on fait ça. 아니 예수 믿어도 좀 착하게 살아야 Ils se 되지. disent que même si on croit en Jésus, il faut quand même vivre en faisant de bonnes 아니 œuvres. 바르게 살아야 되지. Il faut mener une vie correcte 말씀대로 살아야 되지. pour être sauvé. Il faut suivre la parole de 아니 Dieu. 행동이 좀 바뀌어야 Il 되지. faut que nos actes changent dans notre vie. 아니 그래가지고 사람들이 잘 안 믿어요 이거. Et du coup, avec toutes ces pensées-là, ils ne croient pas à cette vérité. 여러분들 이게 진짜 깨달아지는 날 모든 흑암 무너집니다. Mais le jour où nous comprenons véritablement ce mystère, tous les ténèbres sont chassées. 하나님께서요 이거 하나 깨닫게 하려고 굉장히 중요한 것들을 지금 계획하신 거예요. Et Dieu a conçu d'autres sortes d'événements pour nous faire comprendre cette seule vérité. 피 바를 때 모든 흑암이 무너지는 거예요. Le jour où ils ont mis le sang de l'agneau, tous les ténèbres ont été détruites. 저와 여러분들이 예수 그리스도 언약 붙잡을 때 모든 흑암이 무너지는 거예요. Lorsque nous saisissons l'alliance de Jésus-Christ, tous les ténèbres sont détruites. 가정 가문에 내려오는 재앙과 저주가 완전히 무너집니다. Tous les désastres et malédictions qui entrent dans notre famille sont brisés. 그게 복음의 능력이고 C'est ça la puissance de l'évangile. 그게 유월절 사건이거든요. C'est ça l'événement de la Pâque. 이거 하나를 깨닫게 하려고요 하나님께서 참 오래 기다린 겁니다. Et donc Dieu a tant attendu pour nous faire comprendre cette seule vérité. 여러분들요 하나님의 계획을 자세히 보시기 바랍니다. Et donc regardez attentivement le projet de Dieu. 그래서 구약 성경의 핵심은 피제사입니다. Et donc le contenu principal de l'Ancien Testament, c'est le sacrifice de sang. 신약 성경에는 이게 십자가를 통해서 완성이 되어졌어요. Et dans le Nouveau Testament, on voit la perfection de l'œuvre du Christ par la 이제는 croix. 짐승 잡을 필요가 없습니다. Maintenant, il n'y a plus besoin de tuer des animaux, 우리가 십자가 그리스도를 붙잡는 순간 모든 흑암은 무너지게 돼요. parce que le jour où nous saisissons l'évangile de la croix de Jésus-Christ, tous les ténèbres sont 그 chassées. 사단이 이걸 모르도록 만드는 거예요. Et Satan continue de œuvrer pour nous faire ignorer cela. 자꾸 다른 것들을 섞어 버리는 거예요. Il continue de mélanger d'autres choses avec l'évangile. 복음을 종교화 시켜 버리는 거예요. Il continue de rendre, transformer l'évangile comme une 그 religion. 율법주의로 자꾸 만들어 버리는 Il 거예요. continue de créer le légalisme au sein de l'Église. 여러분들 그게 사단이 노리는 목적입니다. C'est ça, tous ces objectifs que Satan cherche à accomplir. 저와 여러분들은요 본질을 회복해야 됩니다. Et donc nous devons restaurer l'essence des choses. 할렐루야. 여러분들 오늘 말씀을 잘 들으면서요 하나님께서 왜 이스라엘 백성들을 애굽으로 보냈냐. En écoutant la parole de Dieu aujourd'hui de manière très précise, il faut chercher à savoir pourquoi Dieu a envoyé les Israélites en Égypte. 왜 10가지 재앙을 내렸냐. Pourquoi Dieu a préparé les 10 plaies. 여러분들 이 문제와 사건 앞에서 하나님의 계획을 찾아내야 됩니다. Il faut essayer de retrouver le projet de Dieu derrière ces événements et ces difficultés. 하나님의 절대 이유를 찾는 날
모든 재앙과 저주가 무너지는 겁니다. Et le jour où nous retrouvons la raison absolue de Dieu, tous les ténèbres sont obligés d'être partis. 그때부터 참된 응답이 시작되는 겁니다. Et à partir de ce moment-là, tous les vraies réponses vont commencer dans notre vie. 그래서 하나님의 말씀으로 우리 인생이 딱 편집이 돼요. Et donc, il faut paramétrer, il faut coordonner notre vie par la parole de Dieu. 여러분들 오늘 출애굽기를 한번 잘 읽어보라니까요. Essayez de lire attentivement l'Exode que nous avons lu. 결국은 복음을 말하려고 하는 건데요. Finalement, tout ceci, c'est pour expliquer l'évangile. 근데 가장 많이 나오는 말씀이 뭐냐? Mais quelle est la parole que nous voyons le plus souvent? 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되. C'est l'Éternel dit à Moïse. 하나님께서 우리에게 하시는 방법은 말씀입니다. Et donc, à chaque fois, Dieu passe par la méthode de la parole. 그 말씀하신다는 표현이 계속 나옵니다. On voit plusieurs fois ce mot l'Éternel dit à Moïse. 여러분들 이게 다른 종교와 다른 겁니다. C'est ça la différence avec d'autres religions. 하나님이 우리를 하나님의 형상대로 창조했단 말이에요. Dieu nous a créés à son image 그리고 우리를 인격적으로 대우하십니다. et il nous considère comme des êtres avec de la conscience. 재앙과 능력과 기적과 막 이런 거 가지고 막 몰아붙이면 뭐 겁나서 다 하겠죠. Bien sûr, si Dieu nous forçait avec des désastres et malédictions, bien sûr, tout le monde aurait fait ce qu'il demande par force. 하나님이 능력이 있기 때문에 돌림병 하나만 퍼뜨려도요. 바로 왕, 애굽 민족 싹 없앨 수 있거든요. Puisque Dieu est tout-puissant, donc il suffit qu'il envoie une petite épidémie et tout le pays peut être disparaître. 근데 그게 목적이 아니에요. Mais ce n'est pas ça son objectif. 여호와 하나님이 참 하나님임을 모든 세계 사람들로 알게 하기를 원하는 거예요. Mais l'Éternel veut que le monde entier sache que seul l'Éternel est notre vrai Dieu. 그래서 말씀을 주시는 겁니다. C'est pour ça qu'il donne la parole. 여러분들 말씀 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis donc de saisir la parole de Dieu. 저와 여러분들의 인생이요 하나님의 말씀하고 맞아야 돼요. Il faut que notre vie corresponde à la parole de Dieu. 강대국 애굽이 왜 망했습니까? Pourquoi est-ce que l'Égypte, le pays puissant, a été détruit? 왜 바벨론이 망했습니까? Pourquoi Babylone a connu la 왜 destruction? 로마가 망했습니까? Pourquoi Rome a été détruit? 하나님의 말씀하고 안 맞는 거예요. C'est parce qu'il y avait une discordance avec la parole de Dieu. 그게 진짜 응답받을 때는 언제냐? 하나님의 말씀하고 맞을 때 이스라엘 나라가 가장 강대한 나라가 된 겁니다. Et quand est-ce qu'ils ont reçu de vraies réponses? C'est lorsque ils ont suivi la parole de Dieu. Israël est devenu un pays puissant à ce moment-là. 그래서 말씀으로 인간 근본 문제의 원인을 계속해서 말씀하는 겁니다. Et donc Dieu nous parle des problèmes fondamentaux de l'homme à travers la parole. 여러분들 우리에게 들어오는 문제의 근본 원인을 찾아야 됩니다. Il faut retrouver la raison fondamentale des problèmes qui entrent dans notre vie. 하나님하고 말씀하고 딱 내 인생이 맞아지면요. 그 안에 모든 답이 다 들어 있습니다. Et si notre vie commence à correspondre à la parole de Dieu, il y a toutes les réponses là-dedans. 거기서 영적인 힘이 나는 겁니다. C'est de là que vient la force spirituelle. 거기에서 모든 응답이 다 오는 겁니다. C'est de là que viennent toutes les réponses de Dieu. 그때부터 진짜 본격적으로 하나님 말씀이 성취되기 시작하는 거예요. Et c'est à partir de ce moment-là que la parole de Dieu commence à s'accomplir dans notre vie. 그 안에 미래가 다 들어 있습니다. Et tout notre avenir se trouve là-dedans. 하나님의 정확한 말씀으로 편집되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis de coordonner, paramétrer votre vie par la parole précise de Dieu. 그럼 왜 10가지 재앙을 내렸냐 이 말이에요. Alors pourquoi est-ce que Dieu a envoyé ces 10 plaies? 여러분들 그 10가지 재앙 지금 내리는 재앙들이 전부 다 애굽에서 섬기고 있는 우상입니다. Et les 10 désastres que nous voyons ici, en fait, ce sont en fait des choses qui représentent les idoles adorées par l'Égypte. 그때 당시에 애굽에 80여 가지 우상이 있었다고 합니다. On dit qu'à cette époque-là, il y avait une 80aine d'idoles en fait qui sont adorées dans le pays. 여러분들 일본에는 800만 귀신이 있다고 얘기하잖아요. Et on dit qu'au Japon, il y a 8 millions de démons en fait qui sont adorés. 모든 것에 다 귀신이 있는 거예요. Autrement dit, dans tous les objets, il y a des démons. 그래갖고 일본에 가갖고 복음 전하면 예수님 받아들여요. Et donc, quand on partage l'évangile, souvent ils sont assez réceptifs. 그 여러 가지 신들 중에 하나라. Parce qu'ils considèrent que Dieu ou Jésus, c'est un des plusieurs dieux qu'ils ont. 그렇게 오직 예수란 말을 못 알아듣는 거예요. Et donc, ils ne savent pas ce que ça veut dire seulement Jésus-Christ. 여러분들 애굽에도요 그런 신들이 굉장히 많았다니까. Et même en Égypte, il y avait plein de sortes de dieux. 아니 신기하지 않습니까, 여러분들? Et c'est vraiment mystérieux en fait. 그때 애굽이 굉장히 강대국이었단 말이에요. Parce qu'à cette époque-là, l'Égypte, c'était un des pays les plus puissants. 피라미드를 만들고 스핑크스를 만들고 막 굉장히 문화가 앞서갔다니까요. C'était l'un des pays où il y avait le plus de la plus grande culture développée. Donc, ils ont construit plein de sortes de bâtiments. 근데 말도 안 되는 것들을 우상화해가지고요. 막 거기다 제사 지내고 섬기고 있는 거예요. Mais ils ont commencé à adorer des choses qui sont inimaginables pour les adorer. 왜 나일강에 피
피로 만들었냐? Pourquoi Dieu a rendu le Nil en sang? 애굽이 나일강을 그렇게 섬기고 있었다니. Parce que le Nil, c'était également un des dieux adorés par les 그 Égyptiens. 인도가 겐지스강을 그렇게 섬기듯이 이집트의 나일강이 완전히 그들에겐 신이라. Comme les Indiens qui adorent leur propre fleuve, le Nil était aussi un des dieux de l'Égypte. 그 물이 피로 완전히 바뀐 거예요. Et donc l'eau est devenue complètement le sang. 그 쉽게 말하면은 그 죽음을 의미하는 거거든. Autrement dit, cela signifie, symbolise la mort. 두 번째 재앙이 개구리 재앙 아닙니까? Deuxième désastre, c'est les grenouilles. 왜 개구리를 섬겼는지 아세요? Pourquoi ils ont adoré, ils ont idolâtré des grenouilles? 개구리가 왜 그 알을 놓으면 어마어마하게 많이 놓잖아요. C'est parce que en fait, lorsque les grenouilles font des œufs, en fait, il y en a beaucoup. 그 옛날에 농경 시대 때에는요, 사람 많은 거, 자식 많은 게 이게 재산이라. Et à cette époque-là, le plus on a d'enfants, plus c'est de la richesse pour la famille. 왜 옛날에 우리도 그랬잖아요. 어머니들이 아이들 낳다가 많이 아이들이 죽었잖아요. Mais c'était le cas aussi à notre époque. Il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient lorsqu'ils naissaient. 그래서 개구리를 섬기는 이유가요, 다산의 신이라. Et donc la raison pour laquelle ils adoraient les grenouilles, c'est parce que ça avait beaucoup d'enfants. 자식 많이 낳게 해달라고. C'est pour avoir beaucoup d'enfants en fait. 그리고 이는 왜 섬기는지 아십니까? Pourquoi adorer des poux? 그 땅의 신이라. C'est le dieu de la terre. 파리는 왜 섬기는지 아십니까? Pourquoi les mouches? 파리도 신이라. Même les mouches, c'était des 아, dieux. 저는 어릴 때부터 양계했거든요. Moi, j'ai été élevé dans une famille 그 양계하면 닭이 이제 똥을 누잖아요. qui élevait des poules et les poules en fait font des sortes 그 de la bouffe. 닭똥 그게 비료가 되거든요. Et ça devient en fait de la terre. En fait, ça se met dans la terre pour cultiver la 그래 terre. 날 좋을 때 그걸 말라 가지고 이게 이렇게 가만히 담아 갖고 팔아요. Et donc on les sèche et puis on les vend aux agriculteurs. 이게 똥이 많으니까요. 그 안에 구더기가 어마어마하게 많아요. Et comme il y avait beaucoup de crottes des poules, en fait, il y avait aussi toutes sortes d'insectes. 그렇게 파리가 많은 거지. Et donc beaucoup de mouches. 그래갖고 이게 닭모이 닭 사료를 이렇게 통에다가 부어 놓으면 거기에요. 여름에 파리가 가득 앉아 있는 거예요. Et donc quand on met de la nourriture aux poules, en fait, il y a beaucoup de mouches là-dessus. 그래서 저는 어릴 때부터 파리하고 친해서 별로 징그럽다는 생각이 안 들거든요. Et donc moi j'étais assez proche des mouches qui étaient là, donc je ne suis pas très réticent par rapport à 그 ça. 파리를 겁내는 분들이 많이 있더라고요. Mais je voyais beaucoup de gens avaient peur de la mouche. 근데 파리가 가득 앉아 있으면 그거요. 딱 이래갖고 확 잡으면요 한가득. Et quand j'essaie d'attraper les mouches dans ma main, il y en a une dizaine. 그래서 저는 파리 잘 잡습니다. Et moi je suis assez doué pour 파리 한 마리 attraper les 앉아 mouches. 있어도요. 딱 이렇게 잡아요. Même quand il y a une mouche, j'arrive à 왜냐? l'attraper. 파리에 뒤로 딱 가갖고 싹 이렇게 훑으면요. 싹 들어와요. 이게 Parce qu'il faut essayer de partir de l'arrière de la mouche pour 그러면요? l'attraper. 탁 땡기칩니다. Et je le jette par terre 한 구멍 잠기는 거 막 탁 땡기칩니다. et j'attrape une poignée et je les tue. 양계하니까 쥐도 많았어. Et comme je élevais des poules, il y avait aussi beaucoup de rats. 저는 그런 환경에서 자랐거든요. Et j'ai grandi dans ce 근데 genre 이때 파리가 d'environnement. 막 얼마나 많아. Et donc à cette époque-là, il y avait beaucoup de mouches. 이게 그냥 뭐 양계하는데 많은 정도가 아니고요. 막 밥그릇부터 시작해서 온 삶에 막 다 들어온 거예요. Mais ce n'est pas un point où il y avait des mouches au niveau des poules, mais il y avait des mouches partout dans le 아니 pays. 파리를 섬기고 있는데 파리가 재앙이 된 거지. Alors qu'ils adoraient les mouches, les mouches elles sont devenues des désastres. 또 오늘 본문에 보면 악질이 나오잖아요. Et aujourd'hui, on voit aussi une épidémie. 쉽게 말하면 짐승 전염병이거든. 사스 이런 거거든. Autrement dit, c'est une épidémie pour les animaux. 그리고 이 애굽 사람들이요. 또 소를 섬기는 거예요. Et parce qu'en fait, les Égyptiens adoraient également des vaches. 온갖 가축들을 막 섬깁니다. Ils adoraient plein de sortes d'animaux. 그러니까 거기에다 막 악질을 해가지고요. 완전히 전염병으로 다 죽게 만드는 거예요. Et donc, il a créé cette maladie pour les animaux pour que tous ces animaux meurent. 오늘 또 독종 나오잖아요. On voit aussi une autre maladie. 이게 질병의 신입니다. C'est en fait l'ulcère, c'est aussi un dieu des maladies. 악질까지는 짐승한테 드는데 독종은요 사람들한테도 참나 막 독종이 나는 거예요. Et finalement, cette épidémie touche même les êtres humains qui étaient en Égypte. 심지어는 그 요술을 부렸던 뱀도 만들었던 그 요술사들도 독종에 걸려가지고 오늘 나오잖아요. 모세 앞에 서지 못했다고. Et en plus, même les magiciens qui ont transformé leur perche en serpent, ils ont attrapé cette maladie et donc ils ne pouvaient pas se tenir devant Moïse. 애굽 사람들이 섬기고 있는 신들이 얼마나 허무한 거고 그게 얼마나 쓸데없는 짓인 것을 재앙을 통해 갖고 싹 드러내는 Et 겁니다. donc Dieu essaie de montrer par cette occasion que tout ce qu'ils font comme
idolâtrie, ce sont des choses inutiles, en fait. 하나님이 지금도 우리한테 그렇게 한 번씩 하실 때가 있어요. Et parfois, Dieu nous permet ce genre de choses, en fait, dans notre vie. 우리가 하나님보다 더 좋아하는 거 있잖아요. 하나님 그거 딱 쳐버립니다. Parfois, il y a des choses que nous adorons plus que l'Éternel. Dieu le frappe, en fait. 하나님 섬긴다고 하면서 돈 너무 좋아하는 사람 돈 꺾어버립니다. Si quelqu'un aime l'argent plus que l'Éternel, Dieu envoie un problème d'argent. 여러분들 그런 건 믿을 게 못 된다 이 말이에요. C'est pour dire que ce sont pas des choses auxquelles nous croire. 사람도 믿을 수 없습니다. Même les personnes ne peuvent pas les croire. 그래가지고요 이런 것들을 다 허무한 걸 싹 다 재앙으로 끝내버린 거. Et donc Dieu transforme toutes ces choses vaines en désastre. 오늘 마지막 그 7번째 재앙은 우박이 막 온 땅에 다 내린 거예요. Et septième désastre, c'était la grêle, la pluie sur toute la terre. 쉽게 말하면은 대기와 하늘의 신을 막 이 벌하는 거예요. 쉽게 말하면. Autrement dit, Dieu envoie ce désastre pour que ils arrêtent d'adorer les dieux du temps. 이스라엘 백성들이 깨닫게 하기 위해서요. C'est pour faire comprendre aussi aux Israélites. 그 흑암 문화에서 빠져나오라는 겁니다. C'est pour leur demander de sortir de cette 그 culture des ténèbres. 쓸데없는데 그 묶여 있지 말고 그 생각과 마음에서 빠져나오라는 겁니다. C'est pour leur demander de ne pas rester liés aux choses inutiles, mais sortir de cette pensée. 할렐루야. 또 중요한 게 있어요. Une chose plus importante, 애굽 왕 바로가 깨닫기를 원하는 거예요. c'est pour faire comprendre à Pharaon également. 할렐루야. 죽이는 건 쉽습니다. Le tuer, c'était une tâche facile pour l'Éternel. 근데 하나님께서는요 애굽 왕 바로를 끝까지 살려두 가지고요 결국은 여호와의 이름을 온 땅에 증거하려고 하는 Mais 겁니다. Dieu a continué de laisser en vie ce Pharaon pour témoigner du nom de l'Éternel sur toute la terre. 여러분들 저와 여러분들의 인생을 통해서 여호와의 영광이 드러나기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux qu'à travers votre vie, que la gloire de l'Éternel soit manifestée. 이걸 찾아내야 돼요. Il faut retrouver cette vie. 저와 여러분들이 붙잡아야 Il 돼요. faut saisir cela. 문제와 사건 속에는 하나님의 계획이 있습니다. Dans les problèmes et circonstances, il y a toujours le projet de Dieu. 여러분들 그걸 찾아내야 돼요. C'est ça qu'il faut retrouver. 그게 본질이에요. C'est ça l'essence de notre vie. 노예로 갔는데도 이걸 못 깨닫잖아요. Même nous sommes partis en tant qu'esclaves, ils sont partis comme esclaves, mais ils n'ont pas compris. 노예에서 빠져나왔는데도 이걸 또 못 깨닫잖아요. Même en étant sortis de l'Égypte, ils n'ont toujours pas compris. 그러니까 또 바벨론의 포로로 잡혀가는 거예요. Et donc ils vont encore une fois partir en captifs de Babylone. 거기에서 하나님의 능력으로 해방받았는데 또 못 깨닫잖아요. Et ils ont été délivrés par la puissance de Dieu, mais ils sont toujours pas compris. 그 로마 속국으로 또 가는 거예요. Et ils vont être colonie de Rome. 여러분들 그게 이스라엘의 역사 아닙니까? C'est ça finalement l'histoire d'Israël. 근데 꼭 우리 성도들이 그와 같아요. Mais les membres d'église sont dans cet état-là. 그게 지금까지 교회의 역사예요. C'est également l'histoire de l'église jusqu'à aujourd'hui. 여러분들 우리는 말씀을 통해서 깨달아야 됩니다. Nous devons comprendre par la parole de Dieu. 여러분들 재앙과 저주를 통해서 깨달으면요 그게 고통이잖아요. Si nous comprenons par les désastres et malédictions, ça devient une difficulté pour nous. 하나님의 말씀을 통해서 우리는 깨달아야 됩니다. Mais si nous comprenons par la parole de Dieu, c'est une facilité. 저와 여러분들의 인생이요 하나님의 말씀으로 새롭게 편집이 돼야 돼요. Il faut que notre vie soit nouvellement coordonnée par la parole de Dieu. 그렇다면은 영적 전쟁을 하라고 하시는데 영적 전쟁의 본질이 뭘까요? Alors Dieu nous demande de mener cette bataille spirituelle, mais qu'est-ce que l'essence du combat 왜 spirituel? 하나님께서 이 영적 전쟁을 하라고 하실까요? Pourquoi Dieu nous demande de mener cette guerre spirituelle? 왜 10가지 재앙을 일으켰을까요? Pourquoi Dieu a préparé les 10 그 plaies? 이유가 뭘까요? Quelle en est la raison? 그 첫 번째입니다. Premièrement, 하나님은 처음부터 전도와 선교를 말씀하셨어요. depuis le début, Dieu a parlé de l'évangélisation et la mission. 할렐루야. 창세기 1장 27절 28절 보시라니까요. Regardez Genèse chapitre 1 verset 27-28. 하나님의 형상으로 만들어진 우리 인간이 이 땅에 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리도록 말씀하셨습니다. Dieu qui a créé les humains à son image, il va lui demander de se multiplier, de remplir la terre en étant fécond. 저와 여러분들은 혹시 먹고 살고 뭐 공부하기 위해서 프랑스 오셨을 수 있잖아요. Peut-être nous sommes venus en France parce qu'on a voulu gagner de l'argent, parce qu'on a voulu faire des études. 근데 저와 여러분들은요 지금 하나님의 세계복음화 선교에 지금 내 인생이 딱 들어와 있다니까요. Mais Dieu nous a placés dans ce projet de l'évangélisation mondiale. 할렐루야. 여러분들 그게요 시집 와서 그렇게 된 게 아니에요. Et c'est pas parce qu'on s'est marié à quelqu'un, 하나님의 계획 속에서 들어온 거예요. mais c'est Dieu qui nous a placés dans ce projet. 알고 했던 모르고 했던
하나님의 계획과 절대 계획 속에 내 인생이 들어가면 축복받게 되어 있다니까요. Que ça soit sciemment ou inconsciemment, si nous sommes dans le projet de Dieu, nous sommes bénis. 하나님께서 아브라함 촌 구석에 있는 75세 된 아브라함을 불러낼 때 처음부터 그렇게 말씀하셨다니까요. Même lorsque Dieu a appelé Abraham de cette campagne, en fait, depuis le début, il lui a dit ça. 모든 민족이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라. Tous les peuples seront bénis en toi. 여러분들 저와 여러분들에게 주시는 말씀입니다. C'est une parole que Dieu nous donne. 여러분들 진짜 복이 뭔지 아세요? Mais qu'est-ce que la vraie bénédiction pour nous? 내가 하나님의 축복 속으로 들어가는 게 진짜 La 복입니다. vraie bénédiction, c'est entrer moi-même dans la bénédiction de Dieu. 하나님은 처음부터 세계복음 말하니까요. Parce que depuis le début, c'est l'évangélisation mondiale. 처음부터 Parce 237이라니까요. que depuis le début, Dieu a parlé des 237 처음부터 nations. 5천 종족을 말씀하셨다니까요. Depuis le début, Dieu a parlé de toutes les nations. 여러분들 그 언약을 딱 붙잡으시기 바랍니다. Saisissez cette alliance. 우리는 선교 현장에 있으니까 이 언약 붙잡기가 얼마나 좋습니까? Et nous sommes sur le terrain de la mission, donc c'est plus facile de saisir. 그래서 하나님께서 바로에게 그렇게 말씀하시는 Et c'est 겁니다. pour ça que Dieu a dit ceci à Pharaon. 너를 통해 여호와의 이름이 온 땅에 전파되기를 원한다. Il a voulu que l'on publie le nom de l'Éternel sur toute la terre. 근데 바로 왕은 악역을 담당했잖아요. Mais Pharaon a occupé le rôle du méchant. 그러니까 바로 왕의 마음이 계속 완악해져 갖고 이스라엘 백성들을 보내주겠다고 하고 안 보내주고 보내주겠다고 안 보내주고 이게 그렇게 하니까요. 그 사건을 통해 10가지 재앙이 계속 일어나잖아요. Donc en fait, le cœur de Pharaon continue de s'endurcir et donc il y a eu les 10 plaies parce qu'il n'a pas voulu laisser partir. 그 사건을 통해 갖고 오히려 여호와의 이름이 그 지역에 그때 그 시대에 지금 성경에 기록돼 갖고 온 세계에 다 전파되는 겁니다. Mais à travers cet événement, finalement, le nom de l'Éternel a été témoigné dans toute la terre, dans toutes les nations autour, et maintenant dans toute la terre parce que la Bible est écrite. 그게 하나님의 계획입니다. Parce que c'était ça le projet de Dieu. 여러분들 저와 여러분들이 하나님의 언약을 진짜 깨달아 버리면은 우리는 그런 재앙에 들어가지 않고 영광을 드러낼 수가 Et 있는 si 겁니다. nous pouvons comprendre véritablement cette alliance, sans entrer dans ces désastres, nous pouvons être dans la gloire de Dieu. 그래서 우리가 세계복음화 이 축복 속에 들어와 있다는 것은 어마어마한 축복입니다. Et donc c'est une bénédiction extraordinaire de pouvoir être dans cette alliance d'évangélisation mondiale. 할렐루야. 어느 목사님이 오늘 이번에 목사님이 모이는 자리에서 그 고백을 했다고 그러더라고요. On dit qu'il y a un pasteur qui a confessé ceci lorsqu'il y avait une réunion avec des pasteurs. 우리가 237 5천 종족 복음화의 대열 가운데 서 있다는 거 이거는 정말 생각하면 생각할수록 소름 끼치는 일이다. Ça fait des frissons aussi lorsque je pense que Dieu nous a placés dans ce projet de l'évangélisation mondiale. 저도 그 말에 인정하거든요. Et moi aussi je reconnais ceci. 저같이 부족하고 저같이 연약하고 저같이 못난 죄인이요. 정말 이 하나님의 세계 복음화의 대열 가운데 서 있다는 거 이거는요. 축복 중에 축복입니다. Moi qui ai autant de faiblesses, qui a beaucoup d'incapacités, si je suis dans ce projet d'évangélisation mondiale, c'est un grand projet de Dieu. 여러분들 전도와 선교라는 단어를 다 붙잡고요. 여러분들 인생을 편집하시기 바랍니다. Donc saisissez cette alliance d'évangélisation mondiale et la mission et coordonnez votre vie. 잘 못해도 괜찮아요. Même si vous n'êtes pas suffisamment bon, c'est pas grave. 이 언약을 붙잡고 하나님과 방향만 딱 맞추면 돼요. Il suffit de saisir l'alliance de Dieu et se mettre dans la direction de Dieu. 그걸 붙잡고 계속 기도하면 돼요. Il faut saisir cela et continuer de prier. 할렐루야. 여러분들에게 그런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux qu'une telle bénédiction commence dans votre vie. 이게 본질이에요. C'est ça notre 이걸 못 essence. 깨달으면 노예 포로 속국되는 거예요. Si nous ne comprenons pas cette essence, finalement nous devenons esclaves, captifs et colonisés. 문제 와서 어려움 와서 막 고통 가운데 기도하다가 막 깨닫게 되는 거죠. On va comprendre une fois que le désastre arrive et que je serai en difficulté. 여러분들 오늘 정말 하나님의 은혜로 깨닫게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis donc aujourd'hui de comprendre par la grâce de Dieu. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 출애굽 사건을 통해서 뭘 말씀하시려고 하는가? Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu dire à travers l'événement de l'Exode? 10가지 재앙을 통해서 하나님은 무엇을 회복시키기를 원하시는가? Qu'est-ce qu'il a voulu restaurer à travers les 10 plaies? 기도를 회복하기를 Il 원하시는. a voulu restaurer la prière. 여러분들 우리 하나님의 자녀는요. 보호자가 우리의 배경입니다. Pour l'enfant de Dieu, le royaume des cieux est notre arrière-plan. 시공간을 초월하는 능력이 우리의 배경입니다. Cette puissance qui transcende le temps et l'espace est notre arrière-plan. 그래서 있잖아요. 모세가 자기 힘으로 하려고 하다가 미디안 강야로 쫓겨갔잖아요. Et c'est pour ça que Moïse, lorsqu'il a voulu faire par sa propre force, il a échoué, il est parti dans le Madian. 어쩔 수 없이 하나님 바라볼 수밖에 Et 없었다니까. donc il a été contraint, il a été forcé de regarder l'Éternel. 원래 하나님을 믿고 하나님을 아니까 인정하니까 하나님을 안 믿을 수는 없잖아요. Bien sûr, parce qu'il croit en Dieu, il reconnaissait l'Éternel, donc il ne pouvait pas ne pas croire. 근데 자기 힘으로 할 수 있는 게 없어. Mais il n'y avait rien qu'il pouvait faire par sa force. 그러니까 다
다 내려놓고 하나님 바라본 것이. Et donc, dans le désert de Madian, il a tout laissé tomber, il a regardé seulement Dieu. 여러분들 그게 기도입니다. C'est ça la prière. 하나님께 집중하는 게 기도입니다. La prière, c'est se concentrer à l'éternel. 할렐루야. 우리 서밋타임 메시지를 통해 갖고 모든 것을 하나님께 가져가라 했잖아요. Et à travers ce message du temps de sommet, on a dit qu'il faut tout amener, tout ramener à l'éternel. 모든 문제와 사건을 다 하나님께 가져가시기 바랍니다. Ramenez donc tous vos problèmes à l'éternel. 여러분들 혹시 잘못한 것도 하나님께 가져가시기 바랍니다. Même les fautes, les erreurs que vous avez commises, il faut les amener à l'éternel. 그때 보호자의 능력으로 함께 하십니다. Et à ce moment-là, Dieu est avec nous par la puissance du trône des cieux. 그러다가 호렙산에서 하나님의 능력을 체험했잖아요. Sur la montagne Horeb, il va donc expérimenter la puissance de 여러분들 Dieu. 이게 기도입니다. C'est ça la prière. 기도는 하나님의 능력을 체험하는 겁니다. La prière, c'est expérimenter la puissance de 하나님의 Dieu. 보호자의 능력을 체험하는 게 기도입니다. La prière, c'est expérimenter la puissance du trône des cieux. 여러분들 그런 기도가 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de restaurer une telle prière dans votre vie. 그러면서 출애굽하는 과정에서 생긴 모든 문제를 가지고 하나님께 기도하잖아요. Et dans tout ce processus de l'Exode, Moïse va être dans la prière pour résoudre les problèmes. 그때 하나님께서 모세에게 이 말씀 주셨잖아요. Et à chaque fois, Dieu lui parle de cette 내가 manière. 너를 바로에게 신과 같이 만들 것이다. Je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. 여러분들 하나님 자녀에게는요. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 그리스도께서 우리와 함께하기 때문에 어마어마한 권세가 주어져 있습니다. L'enfant de Dieu, puisque Dieu l'accompagne avec toute la force du ciel et sur la terre, il a des autorités extraordinaires. 아무것도 염려하지 마세요. Et donc, ne vous inquiétez de rien. 예수 그리스도께서 십자가 지는 순간에 성소와 지성소를 가르고 있던 휘장이 위에서부터 아래까지 쫙 찢어졌습니다. Au moment où Jésus-Christ a été crucifié, les rideaux qui séparaient le lieu saint et le lieu très saint a été divisé en deux. 그래서 저와 여러분들은요 예수 그리스도 이름으로 누구든지 하나님 앞에 나아갈 수가 있습니다. Ce qui signifie que par le nom de Jésus-Christ, n'importe qui peut aller devant Dieu. 그것도 담대하게 나아갈 수가 있습니다. Et il peut en plus aller avec courage. 우리가 예수 그리스도 이름을 부르는 순간 하나님은 꼼짝 못하십니다. Dès que nous appelons le nom de Jésus-Christ, Dieu est obligé de répondre. 여러분들 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어져 있다 이 Parce que nous 말이에요. avons ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. 이 기도를 회복하라는 Il 겁니다. faut restaurer cette prière de pouvoir. 여러분들 막 금방 다 꺾어버리면 우리가 막 신앙이 회복될 것 같이 보이지만 그렇지 않습니다, 여러분들. On a l'impression que si tous les problèmes sont résolus d'un coup, on va restaurer la foi, mais ce n'est pas forcément le cas. 우리는 로봇가 Nous 아니잖아요. ne sommes pas des robots. 그러니까 우리의 성격도 있고 우리의 인격도 있고 기억도 있고 뭐 마음도 있고 생각도 있고 이런 것들이 하나씩 하나씩 하나님의 것이 담겨갖고 하나님께 집중하는 이 축복 속으로 진짜 들어가야 되거든요. Nous avons tous en fait notre caractère, notre personnalité, notre passé. Donc dans tout cela, en fait, il faut que les choses de Dieu soient intégrées. 그 10가지 재앙을 통해서 이스라엘 백성들로 하여금 기도를 가르치는 겁니다. Et donc, à travers les 10 désastres, Dieu était en train d'enseigner la prière. 할렐루야. 여러분들 문제가 오는 것처럼 보이지만 아니에요. 여러분들 기도하라고 하시는 겁니다. Et donc, il semble que des problèmes arrivent, mais ce n'est pas ça. Dieu nous demande de prier. 이게 영적 전쟁의 본질입니다. Parce que c'est ça, le fondement de la guerre spirituelle. 그러니까 모세가요. 재앙 막는 기도를 하잖아요. Et c'est pour ça que Moïse va faire cette prière qui va bloquer les désastres. 반드시 하나님이 그냥 재앙을 풀는 게 아니라 모세가 기도할 때 재앙을 풀었다니까요. Et Dieu, à chaque fois, il n'a pas simplement résolu les désastres, mais lorsque Moïse a commencé à prier, Dieu a cessé le désastre. 저와 여러분들의 기도가 그만큼 중요한 겁니다. Et donc, notre prière est à tel point important. 하나님은 우리가 기도하기를 원하시는 겁니다. Dieu veut que nous soyons toujours dans la prière. 왜 중직자를 세우는지 아세요? Pourquoi nous établissons des responsables d'église? 기도하라고 세우는 겁니다. C'est pour leur demander de prier. 왜 목회자로 하나님 인도하시는 줄 아세요? Pourquoi Dieu établit des pasteurs? 성도와 시대를 놓고 교회를 놓고 기도하라고 하시는 거 C'est pour qu'ils 아닙니까? prient pour les fidèles, pour le temps, pour l'église. 왜 성도로 부르는지 아세요? Pourquoi Dieu nous a appelés comme fidèles? 가정 가문 살리라고 기도하라고 하시는 거 아닙니까? C'est pour que nous soyons dans la prière, pour sauver la famille, pour sauver nos terrains. 저와 여러분들은요 기도로 모든 것을 이룰 수 있습니다. Nous pouvons tout accomplir par la prière. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 이 언약 꼭 붙잡으시기 바랍니다. Je bénis absolument de saisir cette alliance. 영적 전쟁의 본질이 뭐냐? Qu'est-ce que l'essence du combat 가장 spirituel? 중요한 게 남아 있습니다. Il y a la chose la plus importante. 결국은 복음을 회복하기를 원하십니다. Finalement, il a voulu restaurer l'évangile. 기적도 아닙니다.
Ce n'est même pas le 능력도 miracle, 아닙니다. ce n'est pas la puissance, 응답도 아닙니다. ce n'est pas la réponse. 여러분들 그거는 결과로 따라오는 겁니다. Ce ne sont que des résultats. 진짜 중요한 게 있습니다. Il y a la chose la plus importante. 한 가지만 깨달으면 다 해결됩니다. Il suffit de comprendre cette seule chose pour tout résoudre. 성삼위 하나님을 움직이는 게 딱 하나 있습니다. Il y a une seule chose qui fait agir le Saint-Esprit. 그게 바로 복음입니다. C'est l'évangile. 모든 자연 만물, 천지 만물의 주관자는 결국 하나님이십니다. Finalement, c'est Dieu qui contrôle l'ensemble des créations qu'il a faites. 할렐루야. 여러분들요, 사람들이 그걸 모르니까 막 우상 숭배하고 파리도 섬기고 뭐 온갖 걸 다 섬기잖아요. C'est parce que les gens ignorent cette vérité qu'ils commencent à adorer toutes sortes de choses, des mouches, le fleuve. 진짜 하나님은 참 하나님 한 분밖에 없습니다. Mais le vrai Dieu, c'est seulement l'éternel notre 그 Dieu. 하나님을 만나는 길이 오직 그리스도 복음밖에 없습니다. Et pour rencontrer ce Dieu, il n'y a que Jésus-Christ, seulement l'évangile. 하나님께서 우리를 하나님의 형상대로 창조하시고 우리에게 세상을 정복하고 다스리도록 우리에게 축복을 주신 거예요. Dieu nous a créés à son image, donc il nous a donné toute cette autorité de dominer sur cette terre. 그래서 처음부터 우리 인간이 죄를 짓고 창세기 3장 문제로 하나님을 떠나자마자 처음부터 창세기 3장 15절에 답을 주신 겁니다. Et donc, dès que l'homme est séparé de Dieu, depuis le début, Dieu a préparé la solution dans Genèse chapitre 3, verset 15. 이스라엘 백성들이 애굽에 노예됐을 때 그 문제를 완전히 해결하는 출애굽기 3장 18절에 피제사의 언약을 주신 겁니다. Lorsqu'ils sont devenus esclaves de l'Égypte, Dieu a préparé l'alliance de l'évangile dans Genèse, Exode chapitre 3, verset 18. 하나님은 이게 진짜 깨달아지기를 원하시는 거예요. Et Dieu a voulu absolument faire comprendre cette 여러분들 이런 évangile. 기적 저런 기적이 일어나도 바로왕은 안 꺾이는 거예요. Même s'il y a toutes sortes de miracles qui se produisent en Égypte, Pharaon ne va pas changer d'avis. 여러분들 많은 응답 받고 막 능력을 행하고 이 땅에서 있잖아요. 기적 뭐 지식 다 가져도요. 사단은 절대로 안 꺾입니다. Même si on produit plein de miracles, plein de choses dans notre vie, Satan ne va pas avoir peur. 흑암과 재앙과 사단을 꺾을 수 있는 길은 딱 한 길밖에 없습니다. Ce qui permet de détruire, chasser les ténèbres, Satan, le diable, c'est seulement une chose. 그걸 정말 깨닫기를 원하는 거예요. Dieu a voulu leur faire comprendre cette vérité. 여기에 답을 얻기를 원하는 겁니다. Dieu a voulu que les gens arrivent à cette conclusion. 여러분들 이거 여기에 결론 내리고 영적 싸움 하기를 원하는 겁니다. Dieu a voulu que les gens arrivent à cette conclusion qu'ils mènent ce combat spirituel. 구약에는 그게 피제사입니다. À l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices de sang. 신약에는 십자가입니다. Dans le Nouveau Testament, c'est l'événement de la croix. 여러분들 이 언약 붙잡는 순간 흑암이 발발발 뜹니다. Lorsque nous saisissons cette alliance, Satan va trembler. 이게 영적 전쟁의 본질입니다. C'est ça l'essence du combat spirituel. 할렐루야. 여러분들 진짜 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir réellement cette alliance. 여러분들 그래서 있잖아요. 문제를 해결하는 것보다 더 중요한 게 근본 그 하나님의 절대 이유, 절대 계획을 찾는 겁니다. Et donc, une chose plus importante que résoudre un problème, c'est retrouver la raison fondamentale de Dieu. 여러분들 본질적인 걸 찾으면요, 거기서 계속해서 응답이 오는 거예요. Parce que si nous trouvons les choses fondamentales, les choses essentielles, c'est de là que viennent toutes les réponses. 결론입니다. Conclusion du message. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. C'est ce que Dieu a dit, Jésus a dit. 세상에서 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라. Vous allez subir des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 사단을 이기었노라. J'ai vaincu Satan. 할렐루야. 모든 재앙과 저주를 완전히 해결했노라. Il a résolu tous les désastres et malédictions. 여러분들 그래서 정확한 말씀을 붙잡는 게 여러분들 영적 싸움에 승리하는 길입니다. Et donc, le chemin de victoire pour le combat spirituel, c'est de saisir la parole précise de Dieu. 여러분들 말씀을 가만히 묵상하면 해보시기 바랍니다. Essayez de méditer sur la parole de Dieu. 예, 우리도 어쩔 수 없이 창세기 3장 하에 태어났기 때문에 문제 오면 힘들고 그러면 막 갈급해서 기도하고 우리도 어쩔 수 없이 그런 상황이에요. Bien sûr, nous sommes nés de Genèse chapitre 3, donc obligatoirement, nous sommes dans les difficultés, dans les conflits lorsqu'un problème 또 arrive. 그런 문제가 해결돼갖고 조금 평안하고 또 경제적으로 좀 풀리고 이러면요, 막 이상하게 기도가 안 되고요, 영적인 것이 삶이 잘 안 되고요, 육신적으로 자꾸 달려가고 우리는 그럴 수밖에 없다니까요. Et puis lorsque nous commençons à avoir une vie un peu plus en paix, un peu sans problème, nous allons commencer à chercher des choses physiques sans vouloir améliorer sa vie spirituelle. C'est notre nature. 그 우리가 진짜 하나님을 믿는 하나님의 자녀가 맞다면은 우리가 영적인 것을 더 중요하게 생각해야 되잖아요. Alors que si nous sommes bien enfants de Dieu qui croyons en Dieu, il faut mettre la priorité sur les choses spirituelles. 여러분들 진짜 영적 근원, 영적 이유를 진짜 찾아버리면은 모든 문제 속에 하나님의 해답이 딱 들어 있음을 알게 됩니다. Mais si nous retrouvons l'essence de l'évangile, l'essence des bénédictions, alors nous savons que
toutes les réponses sont cachées dans l'évangile. 그래서 저와 여러분들이 완전 복음 회복해야 됩니다. Donc il faut absolument restaurer l'évangile. 복음으로 결론이 나야 돼요. Il faut arriver à la conclusion sur l'évangile. 그 오직 예수란 말이 깨달아져야 돼요. Il faut arriver à comprendre que ce que ça veut dire seulement Jésus. 그래갖고 내 인생이 하나님과 이렇게 방향이 탁 맞아져야 돼. Et à ce moment-là, la direction de ma vie va être sur celle de Dieu. 왜 우리가 자라서 이제 결혼해갖고 자녀들을 키우고 이러면은 왜 우리가 중요하게 생각하는 것들이 있잖아요. Quand on grandit suffisamment, on se marie, on a des enfants, il y a des choses qui sont prioritaires. 뭐 자녀들을 뭐 위한다든지 이런 것들을 굉장히 중요하게 Il 생각하잖아요. y a des choses qui sont prioritaires par rapport aux enfants. 근데 진짜 복음 깨닫고 나면은요. 하나님의 것에 우선순위가 싹 바뀝니다. Mais si nous comprenons véritablement l'évangile, il y a la priorité qui change par rapport aux choses spirituelles. 그 우선순위가 바뀌는 만큼 하나님이 준비하신 응답이 오거든요. Et plus notre priorité change, plus les réponses que Dieu a préparées arrivent. 그 하나님의 것으로 싹 바뀌어 버리면요. 사단이 더 이상 틈 터지를 못한다는 Et si notre vie est paramétrée de cette manière, Satan ne peut plus entrer par ces failles. 그래서 우리가 진짜 오직 복음 붙잡아야 돼요. Et donc il faut absolument saisir seulement l'évangile. 우리 교회는요. 잘하든 못하든 오직 복음 붙잡고요. 오직 프랑스 복음만 붙잡고 기도하는 겁니다. Donc notre Église doit continuer de saisir cette alliance d'évangélisation mondiale et continuer de prier. 그래가지고 237 살리는 영적 통신망의 안테나가 뭐냐? 교회라 그랬어요. Donc qu'est-ce que l'antenne des réseaux spirituels pour sauver les 237 nations? C'est l'Église. 그래서 우리가 성전 건축을 놓고 기도하는 거예요. C'est pour ça que nous prions pour le changement du temple. 할렐루야. 하나님이 시간표를 지금 주고 계시잖아요. Et Dieu nous permet ce temps important finalement. 왜 전에 있을 때 프랑스 교회를 우리가 빌려 쓰고 있을 때도 우리가 막 생각한 게 아니고 하나님이 시간표를 딱 주셨잖아요. Même lorsque nous avons trouvé cette église au 6e, c'était pas nous qui avons cherché, mais c'est Dieu qui nous a conduits. 문제와 사건을 일으켜 갖고 우리가 거기서 나올 수밖에 없도록 하나님이 인도하셨잖아요. Mais Dieu nous a conduits à travers des événements, des problèmes, que nous puissions arriver ici. 그렇게 하나님이 시간표를 딱 잡은 거 아닙니까? Et donc le temps de Dieu est là. 그렇게 이 좋은 장소로 하나님이 인도해 주셨죠. Et donc Dieu nous a conduits jusqu'à ce lieu. 이제 하나님이 또 시간표가 돼 가지고 이제 우리 민장로님 회사가 또 부흥하고 우리 교회도 이게 좁으니까 하나님이 또 시간표 주신 거 아닙니까? Et le temps de Dieu arrive encore une fois parce que il y a de plus en plus de moins en moins d'espace. 여기에 우리는 기도 제목을 잘 잡아야 됩니다. Et donc pour cela, il faut saisir les sujets de prière corrects. 237 치유 서밋 할 수 있는 교회를 달라고 기도해야 됩니다. Il faut prier pour une église capable de faire les 237 nations, guérison et le sommet. 거기서 뭐 할 거냐? Qu'est-ce que nous allons faire dans cette église? 우리가 프랑스 복음화하고 우리 5천 종족 살릴 수 있는 일꾼을 키우는 겁니다. Il faut établir des ouvriers capables de sauver les 237 nations, 렘넌트를 키우는 겁니다. sauver des remnants. 많은 다민족들을 키우는 겁니다. Il faut sauver beaucoup de personnes multiethniques. 우리 TCK 선교사를 키우는 겁니다. Il faut établir des missionnaires des enfants de la troisième culture. 할렐루야. 하나님께서 그거 하라고 우리 또 중요한 일꾼 세우도록 하나님 시간표를 주시잖아요. Et Dieu nous permet encore une fois ce temps pour nommer les responsables d'église. 그게 바로 여호와의 이름을 드러내는 일입니다. Et ce sont des œuvres pour manifester le nom de l'Éternel. 여러분들 이 언약 붙잡고 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de saisir cette alliance et avoir la victoire dans votre vie. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 하나님께서 우리를 하나님 자녀로 부르고 영적 군사로 불러주셔서 감사합니다. Merci de nous avoir appelés comme tes enfants, comme soldats spirituels. 하나님의 절대 이유와 절대 계획을 붙잡는 축복 속에 인도해 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir conduits pour comprendre le projet absolu de Dieu, l'alliance absolue de Dieu. 전도와 선교를 회복하게 하시고 Permets-nous de restaurer l'évangélisation et la mission. 보좌를 움직이는 기도가 회복되게 하시며 Permets-nous de restaurer cette prière qui fait agir le trône des cieux. 성삼위 하나님의 능력이 많은 복음이 회복되도록 역사하여 주옵소서. Et que l'évangile soit restauré afin que la puissance de Dieu de la Trinité puisse arriver sur nous. 일할 수 있는 성전을 허락하여 주시오고 Et permets-nous un temple pour accomplir toutes ces œuvres. 일할 일꾼과 제자를 붙여 Et 주시옵소서. envoie-nous des ouvriers capables de réaliser ces œuvres. 우리 렘넌트들을 축복하시고 다민족 일꾼과 제자들을 축복하여 주옵소서. Bénis tous les remnants, bénis tous les disciples multiethniques. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.